देखो शिखरे आपणଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ଦେଶ ବିଦେଶର 30ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ନମ୍ବର 1, 15ରୁ ଖରିଫ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ। ଖରିଫ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଚଳିତ ମାସ 15 ତାରିଖରୁ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଷୀଙ୍କ ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହି ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଗଷ୍ଟ 16 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଜମି ମାଲିକଙ୍କ ସମ୍ମତି ପତ୍ର ବିନା ଭାଗ ଚାଷୀମାନେ ଧାନ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ନିଜର ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଧାନ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସାନି ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୂର୍ବ ପଞ୍ଜୀକରଣ ନବୀକରଣ ହେବ ନାହିଁ। ଚାଷୀମାନେ ସୁବିଧାରେ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋସାଇଟିରେ ଗୋଟିଏ ହେଲ୍ପ ଡେସ୍କ ରହିବ। କୌଣସି ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲେ ତାର ତୁରନ୍ତ ଶୁଣାଣି କରାଯିବ। ଚାଷୀମାନେ ଜୁଲାଇ 15ରୁ ଅଗଷ୍ଟ 16 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଫର୍ମ ଓ ଆବଶ୍ୟକ ଦସ୍ତାବିଜ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 7 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ଯାଞ୍ଚ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବ ଓ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଚାଷୀ ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ମାଷ୍ଟର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ। ନମ୍ବର 2, ଘୁଞ୍ଚିଲା OSSTET 2021 ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ଫର୍ମ ଆବେଦନ। OSSTET 2021 ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ 18/7/2021 ମଧ୍ୟରାତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଏନେଇ ସୂଚିତ ହୋଇଥିବା ଶେଷ ତାରିଖ 13/7/2021 ମଧ୍ୟରାତ୍ର ରହିଥିଲା। ବର୍ଦ୍ଧିତ ସମୟ ପରେ ଆଗକୁ ଆଉ ସମୟ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ ନାହିଁ। ଏନେଇ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ଉପସଭାପତିଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ନମ୍ବର 3, 100 ସ୍ଥାନରେ ମିଳିବ ବୋଟିଂ ସୁବିଧା। ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବାକୁ ଯୋଜନା। କୋଭିଡ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ବିଶେଷ କରି ପରିବେଶ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରାଯାଉଛି। ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ଜଳାଶୟଗୁଡ଼ିକରେ ବୋଟିଂ ସୁବିଧା ଦେବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଡ୍ୟାମ୍, ନଦୀ ଓ ମୁହାଣକୁ ସର୍ଭେ କରାଯାଇ ବୋଟିଂ ସୁବିଧା ପାଇଁ 100ଟି ସ୍ଥାନ ବଛାଯିବ। ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି। ଶୁକ୍ରବାର ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ହୋଇଥିବା ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ବୈଠକରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଛୋଟ ବଡ଼ 118ଟି ଡ୍ୟାମ୍ ରହିଛି। ଏହା ବାଦ୍ ଚିଲିକା, ଅଂଶୁପା, କାଞ୍ଜିଆ ପରି ପ୍ରାକୃତିକ ହ୍ରଦ, ପ୍ରାୟ 10ଟି ବଡ଼ ନଦୀ ଅବବାହିକା ଏବଂ କିଛି ମୁହାଣ ରହିଛି। ଏହା ମଧ୍ୟରୁ ବହୁ ସ୍ଥାନରେ ବୋଟିଂ ଓ ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ନମ୍ବର 4, ପୁରୀରେ ହୋଟେଲ ଲଜ୍ ତତ୍କାଳ ଖାଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ପୁରୀ ସହରରେ କର୍ଫ୍ୟୁ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଜୁଲାଇ 11 ତାରିଖ ରାତି 8ଟାରୁ ଏହି କର୍ଫ୍ୟୁ ଲାଗୁ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିଧିବଦ୍ଧ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଥିବା ଲଜ୍, ହୋଟେଲ ସବୁକୁ ତତ୍କାଳ ଖାଲି କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସହର ଭିତରକୁ ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି। ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳରେ କଟକଣା ଲଗାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁସାରେ ପୁରୀ ସହରରେ ଜୁଲାଇ 11 ତାରିଖ ରାତି 8ଟାରୁ 13 ତାରିଖ ରାତି 8ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 144 ଧାରା ବଳବତ୍ତର ରହିବ। ଏହି ସମୟରେ ପୁରୀ ସହରରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଚଳପ୍ରଚଳ ସହ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ରହିବ। ବିଶେଷ କରି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରହିବ। ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ସଂଲଗ୍ନ ଘରେ ରହୁଥିବା ଲୋକେ ଛାତ ଉପରୁ ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଗାଡ଼ି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଗଡ଼ିପାରିବ ନାହିଁ। ପାଣିପାଗ ସୂଚନା। ଆଜି 19 ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏନେଇ 19 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଆଜି ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ସହ ବଜ୍ରପାତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। 19 ଜିଲ୍ଲାରୁ 5ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେହି 5ଟି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ ଓ ପୁରୀ। ସେହିପରି ଅନ୍ୟ 14ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ବଜ୍ରପାତ ସହ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେହି 14ଟି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, କନ୍ଧମାଳ ଓ ରାୟଗଡ଼। ନମ୍ବର 6, ସଂସଦ ନିକଟରେ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ଜୋରଦାର କରିବେ 200 କୃଷକ। ଜୁଲାଇ 22ରୁ ପ୍ରାୟ 200 କୃଷକ ସଂସଦ ନିକଟରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। କାଲି ଏନେଇ ଭାରତୀୟ କିଷାନ ୟୁନିୟନର ନେତା ରାକେଶ ଟିକାୟତ କହିଛନ୍ତି, ଯଦି କେନ୍ଦ୍ର କୃଷି ଆଇନ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ଚାହୁଁଛି ତେବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆଲୋଚନା ନ ହୁଏ କିମ୍ବା ଫଳପ୍ରଦ ଫଳାଫଳ ମିଳିବ ନାହିଁ ତେବେ ଜୁଲାଇ 22 ତାରିଖରୁ 200 କୃଷକ ସଂସଦ ନିକଟରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ବୋଲି ଟିକାୟତ କହିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ଏଠାରେ କୌଣସି ଏଜେନ୍ସି ଅଛି ଯାହା ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ କରିପାରିବ? ଯଦି ନୁହେଁ ତେବେ ଆମେ ଏହାକୁ ଜାତିସଂଘକୁ ନେବା ଉଚିତ କି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଟିକାୟତ। ଟିକାୟତ ଏହା ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲେ ଯେ କୃଷକମାନେ ବିବାଦୀୟ କୃଷି ଆଇନ ଉପରେ ସରକାରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, କିନ୍ତୁ ସର୍ତ୍ତ ବିନା ଆଲୋଚନା ହେବା ଉଚିତ। ନମ୍ବର 7, ଜଷ୍ଟିସ୍ ସଞ୍ଜୁ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଅବସର ଗ୍ରହଣ। ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟର ବରିଷ୍ଠ ବିଚାରପତି ଡକ୍ଟର ଜଷ୍ଟିସ୍ ସଞ୍ଜୁ ପଣ୍ଡା ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ରବାର ହାଇକୋର୍ଟରେ ଥିଲା ତାଙ୍କ ଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ। ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍ ଗୌରହରି ପଣ୍ଡାଙ୍କ କନ୍ୟା ଜଷ୍ଟିସ୍ ପଣ୍ଡା 1959 ଜୁଲାଇ 10ରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ
धारण करथिले। 1985 रे वकील भावे लाइसेंस हासिल करी हाईकोर्ट रे आईनजीवी भावे कार्य आरंभ करथिले। आईनजीवी भावे दीर्घ 21 वर्ष कार्य करिबा परे तांकू ओडिशा हाईकोर्ट रो विचारपति भावे नियुक्ति मिलिथिला। 2007 मार्च 1 रे से हाईकोर्ट रो विचारपति भावे शपथ ग्रहण करथिले। 2020 जनवरी 5 रे से ओडिशा हाईकोर्ट रो कार्यकारी मुख्य विचारपति भावे नियुक्ति पाइथिले। नंबर 8 कोविड टीका नहीं पारिबे स्तन्यपान करुथिबा महिला कहिले गवेषक। स्तन्यपान करुथिबा महिला माने कोविड टीका नहीं पारिबे कि नहीं एजाए भी लोकंक मनरे संदेह रहिछि। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्चर गवेषक डॉक्टर समरीन पंडा शुक्रवार ए संपर्क में स्पष्ट सूचना देइछंती। से कहिछंती कि स्तन्यपान करुथिबा महिला माने बिना दुविधारे टीका नहीं पारिबे। यह संपूर्ण सुरक्षित। टीकाकरण हेतु मां शरीर में विकसित होउथिबा एंटीबॉडी स्तन्यपान करुथिबा समय रे शिशु को स्थानांतरित होई शिशुंक पई मध्ये सहायक होई पारे। तेणु स्तन्यपान करुथिबा महिला माने केवल सेमानक पई नुहे बरं शिशु शरीर पई भी लाभदायक प्रमाणित होई पारे। नंबर 9 गणशिक्षा मंत्री बासभवन घेरिले बीएड पास आउट। ओएसएसटीटी चुक्तिभित्तिक शिक्षक नियुक्ति और बीएड नियमावली रे समन्वय रहुनथिबारु बहु बीएड पास आउट ओएसएसटीटी देबकु योग्यता अर्जन करि पारु नाहंती। तेणु काली शताधिक बीएड पास आउट युवक युवती विद्यालय गणशिक्षा मंत्री सौम्यरंजन दासଙ୍କ बासभवन सम्मुख रे विक्षोभ प्रदर्शन करिबा सह स्मारक पत्र प्रदान करिसंती। एनै गणशिक्षा मंत्री समीर दास कहिसंती जे छात्र छात्री जेपरि परीक्षा देबरु वंचित न हेबे सेथिलागि पदक्षेप निया जाउछि। पूर्वरु चलित मास 13 को शेष तारीख बोली घोषणा कर जाइथिला। एबे ताहाकु दिन 2 दिन पई घुंचा जीव सह 200 मार्कर लैंग्वेज परीक्षा रे रिहाती कर जाई पारे। एने किछि निष्पत्ति निया जाई नाही। विचार विमर्श पर खूब शीघ्र बोर्ड तरफरु विज्ञप्ति जारी हेबो बोली मंत्री श्री दास कहिसंती। नंबर 10 अमूल परे मदर डायरी बढ़ेला क्षीर दाम। जुलाई 1 रे अमूल कंपनी क्षीर पैकेटर दाम लिटर पिछा 2 टंका वृद्धि करिबा परे एबे प्रतिद्वंदी कंपनी मदर डायरी मध्य दाम बढ़ीछि। अमूल भड़ी समान दाम बढ़ीछि दिल्ली रो पैकेट क्षीर कंपनी। रविवार पाखरु एही वर्धित दर लागू हेबो बोली कंपनी पक्षरु कह जाइछि। शनिवार जो क्षीर लिटर पिछा 55 टंका बिक्री हेउछि ता रविवार 57 टंका रे बिक्री हेबो बोली जणा पड़िछि। कंपनी क्षीररु तयारी होउथुबा समस्त प्रोडक्ट बा खाद्य सामग्री रो दाम 2 टंका लेखाएं वृद्धि करिथिबा सूचना रहिछि। नंबर 11 थंडा ज्वर व सर्दी भड़ी रोगरे परिणत होई प्रतिवर्ष आसिबो कोविड। गवेषणा गोटिए परे गोटिए कोविड लहर भय बढ़ाउथिबा बेले यह केबे अंत घटिबो एनी समस्तक मनरे प्रश्न उठुछि। तेबे एही प्रश्नर उत्तर दैछंती आईसीएमआर विशेषज्ञ डाक्तर समरीन पंडा। से कहिसंती निर्दिष्ट गोष्ठी किंबा निर्दिष्ट अंचल रे कोविड रहिबो। थंडा ज्वर व सर्दी भड़ी रोगरे परिणत हेबो। एथिमे अधिक विपद थिबा लोकंकु प्रतिवर्ष टीका नेबाकू पड़ी पारे। एपरि आकलन करिसंती महामारी संपर्क रे गवेषणा करुथिबा विशेषज्ञ डाक्तर समरीन पंडा। से कहिसंती जे भाइरस निजर रूप परिवर्तन करे एवं यह एक स्वाभाविक कथा। 100 वर्ष पूर्व साधारण थंडा ज्वर मध्य एक विश्व महामारी थिला किंतु यह बे प्रतिवर्ष एक निर्दिष्ट समय आसी थाए। ठीक सही परी कोविड मध्य एक भूताणु जनित रोग। यह अन्य संक्रामक रोग भली प्रतिवर्ष एक निर्दिष्ट समय आसीबो एवं एथि निमंते प्रतिवर्ष टीकार आवश्यकता पड़ी पारे। नंबर 12 बिक्री हेबो आईडीबीआई बैंक एलआईसी रे थिबा सरकारी अंशधन। आईडीबीआई बैंक रे केंद्र सरकार और भारतीय जीवन बीमा निगम रे थिबा समस्त अंशधन बिक्री करिबाकू सरकार निष्पत्ति नैछंती। एने सेबीर जो नियम रहिछि ताहाको पालन करा जिवो। ओपन ऑफर जरिया रे आईडीबीआई रे थिबा अंशधन को बिक्री करिबा लागि दीपम विभाग निष्पत्ति नैथिबा जणा पड़िछि। दरकार पड़िले बैंक रो परिचालन नियंत्रण मध्ये हस्तांतर करा जिवो। आईडीबीआई बैंक रो 95% अंशधन केंद्र सरकार और एलआईसी पाखरे रहिछि। सेथिरु एलआईसी पाखरे 49.2% और सरकारक पाखरे 45.5% अंशधन रहिछि। सरकारक अंशधन कम थिबारु आईडीबीआई बैंक को घरोई क्षेत्र बैंक भावे विचार करा जाउछि। नंबर 13 एबे सप्ताहर 7 दिन काम करिबो शिक्षा मंत्रालय। एबे आउ शनिवार की रविवार छुट्टी नहीं। सप्ताहर 7 दिन काम करिबो शिक्षा मंत्रालय। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्रालय दायित्व संभाळिबा परे होईछि एही बड़ निष्पत्ति। शनिवार शिक्षा मंत्रालय पक्षरु एहार घोषणा करा जाईछि। शिक्षा मंत्री बदलिबा परे मंत्रालय रे काम करिया जिबार शैली रे अनेक परिवर्तन करा जाउछि। केंद्रीय कैबिनेट संप्रसारण एवं अदल बदल परे पूर्वतन पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को देशर नूतन शिक्षा मंत्री करा जाईछि। एहा पूर्वरु रमेश पोखरियाल निशंक शिक्षा मंत्रालय कार्यभार संभाळुथिले। नंबर 14 देश में कमुनी तैल दर पुणी लोकंको महंगा माड़। लोकंको महंगा माड़ू निस्तार मिलू नाही। गोटे दिनर व्यवधान पर पुणी थे देश में पेट्रोल और डीजेल दर महंगा होईछि। एकाधिक सहर में पेट्रोल डीजेल दर 100 उपरे रहिथिबा बेले क्रमगत भावे यार दाम बढ़िबारे लागिछि। दर वृद्धि हेउथिबारु पेट्रोल और डीजेल दर एबे सर्वोच्च रेकर्ड स्तर में पहुंची गलानी। किछि स्थान में पेट्रोल दाम 112 टंका थिबा बेले डीजेल लिटर पिछा दाम 103 टंका अतिक्रम कर सारिलानी। सूचनायोग्य चलित मासरे तैल दर समग्र देश में 7 थर बढ़िलानी। वर्तमान देशर 18टी राज्य केन्द्रशासित अंचल में पेट्रोल लिटर पिछा दाम 100 टंका उपरे रहिछि।
नंबर 15 कुआखाई और कुशभद्रारे ब्यारेज निर्माण बाट फिटिला राजधानी को जलकष्ट हेबनी सहरवासी को मिल 24 घंटिया पानीय जल सकाळ हो कि संध्या कि अपराह्न सबुबेले सबु समय पानीय जल मिल एभली आभिमुख्य नहीं कुशभद्रा कुआखाई नदी में ब्यारेज प्रकल्प आउ पादे आगे बहु प्रतीक्षित यह दुई प्रकल्प कुशभद्रा नदीर बालियंता और कुआखाई नदीर पांडरे ठारे निर्माण हेब उभय ब्यारेज निर्माण पर प्राय 700 कोटी टंका खर्च हेब एवं 2 ରୁ 3 वर्ष मध्य शेष करने को लक्ष्य रखा कुआखाई ब्यारेज लगी 398 कोटी टंका व्यय अटकल कर सेहीपरि कुशभद्रा ब्यारेज लगी 288 कोटी टंका खर्च हेब आवश्यक पड़िले द्वितीय पर्यायर आहरी अधिक अनुदान राशि मंजूर कराजिबो। नंबर 16 उत्कल को केंद्रीय मान्यता दाबी जोर धरिला केन्द्रमंत्री को चिठी लिखिले शिक्षक केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान शिक्षा मंत्रालय दायित्व ग्रहण करिबा परे तांको नै आरंभ हो जाइछि चर्चा नुआ शिक्षानुष्ठान प्रतिष्ठा वैषयिक शिक्षार प्रसार गुणात्मक शिक्षार विकास दिगरे से पदक्षेप ग्रहण करिबे बोली समस्ते आशा बांधिछंती एबे उत्कल विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय मान्यता मिलिबा बाट फिटिबो बोली मध्ये आशा प्रकाश पाइछि उभय केंद्र राज्य सरकारक मिलित उद्यम रे या फलप्रद होई परिबो बोली शिक्षाविद माने मत प्रकाश करिबा परे उत्कल विश्वविद्यालय शिक्षक संघ अधिक उत्साहित हो पड़ी केन्द्र शिक्षा मंत्री भाव दायित्व नेबा क्षणी श्री प्रधान को विश्वविद्यालय शिक्षक संघ पक्षर पत्र लिखा पुरातन छात्र भाव शुभेच्छा जनाजिबा सह उत्कल को केंद्रीय मान्यता दिगरे पदक्षेप नेबा को अनुरोध करा जायछि। नंबर 17 बैंकर गुरुत्वपूर्ण पदवी रे थिबा अधिकारी वर्ष को 10 दिन जिबे छुट्टी रे बदलिला नियम एणिके बैंक अति गुरुत्वपूर्ण पदवी रे थिबा अधिकारी ट्रेजरी और करेन्सी चेस्ट दायित्व रे थिबा अधिकारी को बाध्यतामूलक छुट्टी रे पठाजिबो प्रतिवर्ष अति कम 10 दिन लगी सेमानंको छुट्टी रे पठाजिबो परिवर्तित रिस्क मैनेजमेंट गाइडलाइन अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक एही नीति घोषणा करिछि विवृत्ति रे आरबीआई कहिछि बैंक गुड़िकरे गुरुत्वपूर्ण पदवी रे नियोजित अधिकारी मानंकु कोनोसी सूचना न देई छुट्टी रे पठाजिबो छुट्टी रे परिमाण सर्वनिम्न 10 दिन हेबो छुट्टी नै सेमानंको आगो कोनोसी सूचना दियाजिबो नाही आकस्मिक भावे एही नियम कार्यकारी हेबो एनी समस्त व्यवस्था चूड़ांत करिबाको आरबीआई निर्देश देइछि आरबीआई रो एही निर्देश फଳରେ गत 2015 रे एप्रिल 23 रे जारी गाइडलाइन रद्द हो जाइछि बैंक रे जालियाती रोकिबा लागि एही पदक्षेप निया जाइछि बोली कह जाइछि। नंबर 18 नुआ टीम सहित जुलाई 14 रे पुणी थरे बैठक करिवे प्रधानमंत्री पूर्व सप्ताह मोदी कैबिनेट संप्रसारण पर दिल्ली राजनीति सरगरम रही एहरी मध्य जुलाई 14 रे द्वितीय थर पर निज टीम सह प्रधानमंत्री पुणी थरे बैठक करिवे बोली सूचना मिली यह पूर्व जुलाई 8 तारिख रे मंत्रिमंडल संप्रसारण गोटे दिन पर प्रधानमंत्री समस्त मंत्री सह बैठक करथिले हेले आगामी बैठक रे केउ विषय उपर आलोचना हेबो ता स्पष्ट होई नाही। नंबर 19 दिल्ली रे शब्द प्रदूषण कले गणिबे 1 लाख दंड शब्द प्रदूषण कले एणिके 1 लाख टंका दंड गणिबे दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण कमिटी शब्द प्रदूषणकारी जरिमाना राशि वृद्धि करिछि नूतन जरिमाना अनुसार दिल्ली रे शब्द प्रदूषण कले 1 लाख टंका पर्यंत जरिमाना करा जाई पारे नुआ नियम अनुसार निर्धारित समय पर आवश्यक एवं वाणिज्यिक अंचल रे कोनोसी व्यक्तिविशेष बाण फुटेइले 1000 टंका जरिमाना देबे एवं नीरव स्थान रे बाण फुटेइले 3000 टंका दंड गणिबे। नंबर 20 जुलाई 19 जाए लॉकडाउन वृद्धि कले तमिलनाडु सरकार जुलाई 19 पर्यंत लॉकडाउन अवधि वृद्धि करिसेंती तमिलनाडु सरकार उच्च पदस्थ अधिकारी मानक सह आलोचना परे तमिलनाडु मुख्यमंत्री एम के स्टालिन शनिवार एने घोषणा करिसेंती तेबे एथर कटकणा सामान्य कोहड़ कर जाइछि आसंता 12 तारिख ठारू नूतन निर्देशावली लागू हेबो 50% क्षमता सह होटेल चा दुकान बेकरी रास्तकड़ उठा दुकान जड़खिया दुकान आदि राति 9टा पर्यंत खोलिबाको अनुमति मिलिछि अपरपक्षरे स्कूल कॉलेज सिनेमा हॉल मद दुकान स्विमिंग पूल और चिड़ियाखाना आदि पूर्व भली बंद रहिबो। नंबर 21 राज्य में 2334 जन पॉजिटिव चिन्हट 58 मृत्यु राज्य में 2334 जन पॉजिटिव चिन्हट होइछंती खोर्धारू सर्वाधिक 380 जन अनुगुड़ू 64 जन बालेश्वरु 164 बरगढ़ 17 भद्रकरू 121 बलांगीरु 6 बौद्धरू 13 कटकरू 371 देवगढ़ 5 ढेंकानालू 34 गजपतिरू 2 गंजामरू 6 जगतसिंहपुर 101 जाजपुर 179 झारसुगुड़ारू 6 कड़ाहांडीरू 9 केन्द्रापड़ारू 196 केउंझरु 51 खोर्धारू 380 कोरापुटरू 19 मालकानगिरी 13 मयूरभंजरू 104 नवरंगपुर 7 नयगढ़ 94 नुआपड़ू 3 पुरीरू 106 रायगढ़ 38 संबलपुर 21 सोनपुर 12 सुंदरगढ़ 87 पॉजिटिव चिन्हट होइछंती गत 24 घंटा मध्य राज्य में 58 संक्रमितों मृत्यु होइछि तेबे देश में गत 24 घंटा मध्य 42,766 आक्रांत चिन्हट होइछंती। नंबर 22 नुआ आईटी नियम रे रोक लगेबाकू मना कले सुप्रीमकोर्ट विभिन्न हाइकोर्ट रे केन्द्रर नुआ आईटी नियम संवैधानिक वैधता को चैलेंज करी आवेदन करा जाइछि
ରହିଛି। ଏହା ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲା। ହେଲେ ଶୁକ୍ରବାର କୋର୍ଟ ଏଭଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେନି ବୋଲି ସିଧାସଳଖ କେନ୍ଦ୍ରକୁ କହିଦେଇଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀ, ବମ୍ବେ, ମାଡ୍ରାସ ଏବଂ କେରଳ ହାଇକୋର୍ଟ ସमेତ ମୋଟ 5ଟି ହାଇକୋର୍ଟରେ ଆଇଟି ନିୟମକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି ମାମଲାଗୁଡ଼ିକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ଆବେଦନ ବାବଦରେ ଜୁଲାଇ 16ରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଶୁଣାଣି କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଓଟିଟି ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଦିନ କୋର୍ଟ ଶୁଣାଣି କରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ନମ୍ବର 23 ବ୍ଲକ ପ୍ରମୁଖ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପିର ବାଜିମାତ, ବିରୋଧୀ ଧରାଶାୟୀ। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ମିଳିଲା ସଫଳତା। ଜିଲ୍ଲା ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପରି ବ୍ଲକ ପ୍ରମୁଖ ନିର୍ବାଚନରେ ବାଜି ମାରିନେଲା ବିଜେପି, ଧରାଶାୟୀ ହେଲେ ବିରୋଧୀ। ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେପି ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ନିଜକୁ କେତେ ସୁଦୃଢ଼ କରିଛି ତାର ଝଲକ ପୁଣିଥରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। 825 ବ୍ଲକ ପ୍ରମୁଖ ଆସନରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ି 648 ଆସନ ପୋଛି ନେଇଛି ବିଜେପି। କିଛି ସିଟ୍ରେ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ଜିତି ନିଜ ସମାନ ରଖିବାକୁ ସଫଳ ହୋଇଛି। ଦଳର ବିପୁଳ ବିଜୟ ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ବିଜୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 24 ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଧେୟକ 2021ର ଡ୍ରାଫ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ୟୁପି ସରକାର। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଧେୟକ 2021 ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ଆଇନ ଆୟୋଗ ଏହାକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପରେ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାଖଲ କରିବେ। ଏହି ବିଧେୟକ ମୁତାବକ 2ରୁ ଅଧିକ ପିଲା ଥିବା ଲୋକମାନେ ନା ସରକାରୀ ଚାକିରି କରିପାରିବେ ନା ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିପାରିବେ। ଏନେଇ ଆୟୋଗ ତରଫରୁ ଡ୍ରାଫ୍ଟକୁ ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଛଡ଼ାଯିବା ସହ ଜୁଲାଇ 19 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଲୋକଙ୍କ ମତ ଲୋଡ଼ାଯାଇଛି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ରାଜ୍ୟ ବିଧି ଆୟୋଗଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ ମୁତାବକ ରାଜ୍ୟରେ 2ରୁ ଅଧିକ ପିଲା ଥିବା ଲୋକମାନେ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଚାକିରି କରିଥିଲେ ପଦୋନ୍ନତି ମିଳିବ ନାହିଁ। ସରକାରଙ୍କ 77ଟି ଯୋଜନା ଲାଭ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏହାସହ ସ୍ଥାନୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିବ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 25 ସୀମାରେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ମାଓବାଦୀ ଗୁଳି ବିନିମୟ, 2 ଯବାନ ଗୁରୁତର। ବୌଦ୍ଧ କନ୍ଧମାଳ ସୀମାରେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଓ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଳି ବିନିମୟ ହୋଇଥିବା ନେଇ ଶନିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ଉମା ଜଙ୍ଗଲରେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ କମ୍ବିଂ ବେଳେ ଗୁଳି ବିନିମୟ ହୋଇଛି। ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଗୁଳିରେ 2 ଯବାନ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। ଗୁରୁତର 2 ଯବାନଙ୍କୁ ଏୟାରଲିଫ୍ଟ ଯୋଗେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଣାଯାଇଛି। ଆଇଜି ଅପରେସନ ଅମିତାଭ ଠାକୁର ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୁରୁତର 2 ଯବାନଙ୍କୁ ଡିଜିପି ଏୟାରଲିଫ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। କୋରାପୁଟ ମାଲକାନଗିରି ଗସ୍ତରେ ଥିବା ଡିଜିପି ଗସ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନିଜ ହେଲିକପ୍ଟରରେ 2 ଯବାନଙ୍କୁ ଆଣିଛନ୍ତି। 2 ଯବାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ରହିଛି। 8 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ହେବ ଗୁଳି ବିନିମୟ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅପରେସନ ଜାରି ରହିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ନମ୍ବର 26 ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକାରେ ଠାବ ଉଦ୍ଭିଦ ପ୍ରଜାତି ଭାରତ ନାମରେ ନାମିତ। ଭାରତୀୟ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକାରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ଭିଦ ପ୍ରଜାତି ଆବିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ବ୍ରାଏମ୍ ଭାରତିଏନ୍ସିସ୍ ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି। ଭାରତ ଏବଂ ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକାରେ ଥିବା ଭାରତର ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ଭାରତୀ ଅନୁଯାୟୀ ଏହାର ନାମ ରଖାଯାଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ପଞ୍ଜାବ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ମେରୁ ଜୀବ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ 2016-17ରେ ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା ଅଭିଯାନରେ ଯାଇଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଉଦ୍ଭିଦ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ଫେଲିକ୍ସ ବାଷ୍ଟ ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକାରେ ଭାରତୀ ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରେ ଏକ ପଥର ଉପରେ ଏହି ଉଦ୍ଭିଦ ପ୍ରଜାତିକୁ ଠାବ କରିଥିଲେ। ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକାର ପୂର୍ବ ଭାଗରେ ଲାର୍ସ ମ୍ୟାନ୍ ପର୍ବତ ନିକଟରେ ଏହାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରାଯାଇଥିଲା। ବାଷ୍ଟ ଉକ୍ତ ଉଦ୍ଭିଦର ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରି ତାହାକୁ ଅଧିକ ଗବେଷଣା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆଣିଥିଲେ। ନମ୍ବର 27 ଏସ୍ ବାର୍ଟି ୱିମ୍ବଲଡନର ନୂଆ କୁଇନ୍, କାରୋଲିନାଙ୍କୁ ହରାଇ ରଚିଲେ ଇତିହାସ। ବିଶ୍ୱର 1 ନମ୍ବର ଖେଳାଳି ଏସ୍ ବାର୍ଟି ଚେକ୍ ଗଣରାଜ୍ୟର କାରୋଲିନା ପ୍ଲିସ୍କୋଭାକୁ ହରାଇ ୱିମ୍ବଲଡନର ନୂଆ ମହିଳା ସିଙ୍ଗଲ୍ସ ଫାଇନାଲ ନିଜ ନାଁରେ କରିଛନ୍ତି। ସେ 6-3, 6-7, 6-3ରେ କାରୋଲିନାଙ୍କୁ ହରାଇ 41 ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରଥମ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ ମହିଳା ଟେନିସ୍ ଖେଳାଳି ଭାବେ ୱିମ୍ବଲଡନ ସିଙ୍ଗଲ ଜିଣିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ଏସ୍ ବାର୍ଟି ନିଜର ପ୍ରଥମ ୱିମ୍ବଲଡନ କପ୍ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 28 ଜିମ୍ବାୱେ 276ରେ ଅଲଆଉଟ୍। ମହମ୍ମଦୁଲ୍ଲା ଓ ତସ୍କିନ ଅହମଦଙ୍କ କୀର୍ତ୍ତିମାନ ଭରା ନବମ ୱିକେଟ୍ ଭାଗିଦାରୀ ପରେ ମେହେଦୀ ହାସନ ଓ ସାକିବୁଲ ହାସନଙ୍କ ଘାତକ ବୋଲିଂ ବଡ଼ରେ ଘରୋଇ ଜିମ୍ବାୱେ ବିପକ୍ଷ ଏକମାତ୍ର ଟେଷ୍ଟର ପ୍ରଥମ ପାଳିରେ ଭ୍ରମଣକାରୀ ବାଂଲାଦେଶ 192 ରନ୍ର ଅଗ୍ରଣୀ ପାଇଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିବା ବାଂଲାଦେଶ ପ୍ରଥମ ପାଳିରେ 468 ରନ୍ କରିବା ପରେ ଜିମ୍ବାୱେ ପ୍ରଥମ ପାଳିକୁ 276 ରନ୍ରେ ସୀମିତ ରଖିଦେଇଛି। ମେହେଦୀ ହାସନ 5 ୱିକେଟ୍ 82 ରନ୍ ଓ ସାକିବୁଲ ହାସନ 4 ୱିକେଟ୍ 82 ରନ୍ ମିଳିତ ଭାବେ ଘରୋଇ ଦଳର 9 ୱିକେଟ୍ ବାଣ୍ଟି ନେଇଥିବା ବେଳେ ଅବଶିଷ୍ଟ ୱିକେଟଟି ତସ୍କିନ ଅହମଦଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା। ନମ୍ବର 29 ୱିମ୍ବଲଡନ ଟେନିସ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଫାଇନାଲରେ ଜୋକୋଭିଚ୍ ବେରେତିନି। ସର୍ବିଆ ତାରକା ନୋଭାକ ଜୋକୋଭିଚ୍ ଓ ଇଟାଲୀର ମାତିଓ ବେରେତିନି ଚଳିତ ୱିମ୍ବଲଡନ ଟେନିସ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଫାଇନାଲରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ। କାନାଡା ପ୍ରତିଭା ଡେନିସ୍ ସାପୋଭାଲୋଭଙ୍କ ଠାରୁ କଡ଼ା ଟକ୍କର ପାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଜ୍ଞ ଜୋକୋଭିଚ୍ 3-0 ସେଟ୍ରେ ବାଜି ମାରି ନେଇଥିଲେ। ସାପୋଭାଲୋଭ ପ୍ରତିଟି ସେଟ୍ରେ ବିଜୟ ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଚାପରେ ପଡ଼ି ଡବଲ ଫଲ୍ସ କରିବାରୁ ସୁଯୋଗ ହାତଛଡ଼ା କରିଥିଲେ। ଶେଷକୁ ଜୋକୋଭିଚ୍ 7-6, 7-5, 7-5ରେ ବିଜୟ ହାସଲ ସହ ନିଜ 20ତମ ଗ୍ରାଣ୍ଡସ୍ଲାମ୍ ଏକକ ଟ୍ରଫି ବିଜୟଠାରୁ ମାତ୍ର 3 ସେଟ୍ ଦୂରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ରବିବାର ଫାଇନାଲରେ ସେ ଇଟାଲୀର ମାତିଓ ବେରେତିନିଙ୍କୁ ହରାଇ ପାରିଲେ ଷଷ୍ଠ ଥର ପାଇଁ ୱିମ୍ବଲଡନ ବିଜେତା ହେବେ। ନମ୍ବର 30 ଜୁଲାଇ 18ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଭାରତ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା କ୍ରିକେଟ ସିରିଜ୍।
भारत श्रीलंका मध्य हेबाकुथिबा सीरीज आसंता 18 तारिख आरंभ हेबो। पूर्वरु धार्य कराଯାଇଥିବା कार्यसूची अनुसार ଏହି सीरीज जुलाई 13 रु आरंभ हेबार थिला, किंतु श्रीलंका दलर केतेक सदस्य कोविड संक्रमित हेबा परे एहाकु 5 दिन घुंचेई दिया जाइछि। नुआ कार्यसूची अनुसार दुई देश मध्य खेला जिबाकु थिबा 3टी एक दिवसीय मैच और 3टी टी20 मैच जुलाई 18 रु आरंभ होई जुलाई 29 रे शेष हेबो। तेबे मैच गुड़िकर सविशेष कार्यसूची खूब शीघ्र घोषणा करा जिवो। भिडियोटी को संपूर्ण देखिथिबारु बहुत बहुत धन्यवाद।